والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلال في النار. أمالين سلامو أمالافو كالا تاندو كالا كونيمالو سانغاني واتي بلاجاني أمي سيريا كافوت كشيتي ميكانغاني باتو يشامبولو ماما فعلا سبحانه وتعالى وكون في أمي سيريا كالا كفون كونتيجي أني محمد صلى الله عليه وسلم ala ka jɔnlo ala ka ciden an b'a la dali ala ka ji nɛma ni kisi la a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o k'i sen la a senla yɔrɔ la fo ka taa se kiyamalon ma. An b'a la dali k'an fara jamakulu saman kan ala m'o kalan ye. Juma caman b'a la fɛ an b'a la dali ala ka bila an si kɔnɔ ni kɛnɛya ye ni lafiya ye ni limaniya ye. An duniya ala ka ɲa, an kiyama ala ka ɲa. Banabagatɔw ala ka kɛnɛya d'o ma, tagabaaw ala ka hinɛ o la, ɲɛnama ɲini ala ka kan yɛrɛw ye. Baden silamɛw, a ma dogo an si ma, an bɛ kalo min kɔnɔ sharu rajab, an bɛ rajaba kalo de kɔnɔ. Rajaba kalo ni i n'a fɔ an kan bɛ ka tɛmɛ cogo min na yan, lahɔrɔma kalo dɔ lo, mais ala m'a kɛrɛkɛrɛ ni bato ye, ala m'a kɛrɛkɛrɛ ni fɛti ye, ala m'a kɛrɛkɛrɛ ni foyi ye. An b'o fɔlɔ mun kosɔn sabi dɔw silamɛw cɛma olu ka ni kalo ni tile wolonwula su, tile 27 su, o ko k'o sule alakira sallallahu alaihi wasallam ka sana yɛlɛ kɛ. Donc n'o su sela o bɛ ɲɔgɔnjɛlɛnw kɛ, o b'a célébrer, o b'a fêtew kɛ, o bɛ ɲɔgɔnw lajɛ ka bato dɔw kɛ, ka sɔrɔ silamɛya ye diinɛ min ye, silamɛya kan ka baara kɛ ni dalilu ye. Fɛn fɛn ye bato ye, bato bɛɛ ye haramu ye fo dalilu ye na k'a fɔ ko a sabatili le, i bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye. Bato bɛɛ ye haramu ye fo dalilu ye na ko a bɛ se ka kɛ. Mɔgɔ tɛ se ka bato bɔ i kun fɛ ka kɛ. Donc baden sɛbɛn kosɔn an k'a laɲini kutuba nin na, an bɛ fɛ ka kuma sanayɛlɛ kan. Alakira ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wasallam. Sanayɛlɛ ni a kɛla wagati juma, a kɛla cogo juma. Alakira ka mun le ye sanayɛlɛ nin kɔnɔ. Anu yɛrɛ min bɛ an kan ka nafa jumɛn sɔrɔ alakira ka sanayɛlɛ la sallallahu alaihi wasallam. Donc n'Ala sɔnna
kutuba bɛna boli ku dama dama kan bi n'Ala sɔnna ma olu de bɛ ninnu ye a faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛla ye a baara ka nɔgɔya ma Ala m'o kɛla ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir Ala ko saniya bɛ masa ye masa min ka a ka jɔn la tagama su fɛ ka bɔ Maka misiri la ka taa Jérusalem misiri la Jérusalem misiri min n'Ala ka yɔrɔ baraka mun ko sɔn ka taa yirali k'a la Ala ka kabakoya kow la ko Ala le ye mɛnni masa ye Ala le ye yeli masa ye donc nin aya nin kuranɛ kɔnɔ ale le bɛ Alakira ka sana yɛrɛ yela sallallahu alayhi wa sallam sana yɛrɛ nin yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ ye tɔ dɔwɛrɛ ye olu le ye rihilatun ardiya min Makka ila Baitul Maqdis n'a fɔra ko al-Isra ko sufɛ tagama olu ye Alakira bɔ Maka sufɛ k'a taga taa tɔgɔ bɛ di Jérusalem sufɛ o b'a fɔ ko al-Isra miraju ye juma ye miraju ye min ye k'Alakira bɔ Jérusalem misiri la k'a taga yɛlɛ sanfɛ fo ani Ala taara ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya olu le ye miraju ye faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛla ye question bɛ na sisan sana yɛlɛ nin ou bien sufɛ tagama nin ani sana yɛlɛ a kɛla waati jumɛn a kɛla waati jumɛn bɛn silamɛw lɔnnimɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin masala nin na fo ka taa kuma 6 lɔnnimɔgɔw ka kuma 6 le fɔ a la bɛɛ ka ka miiriya fɔ o b'a yira k'a fɔ dalilu tɛ yen dalilu cuncɔn tɛ yen min b'a yira k'a kɛla waati min na o tun bɛ dalilu tun bɛ yen problème tun tɛ yen Ala kɔni k'a fɔ a kɛla mais a kɛ waati Ala m'o fɔ kira m'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam o kosɔn sɔsɔli sɔrɔla a la donc lɔnnimɔgɔ dɔw ko Alakira ka sanayɛlɛ kɛla a ka kiraya san fɔlɔ Ala ka ci san fɔlɔ min na Ala k'a yɛlɛ sanfɛ o san fɔlɔ de la lɔnnimɔgɔ ka dɔw ka kumakan le bɛ nin ye a filanan lɔnnimɔgɔ dɔw ko Ala subhanahu wa ta'ala ka Alakira yɛlɛ sanfɛ a ka kiraya san 5nan Ala k'a ci a ka san 5 sɔrɔ waati min na Ala k'a yɛlɛ sanfɛ o ye lɔnnimɔgɔ dɔw ka kuma ye a sabanan lɔnnimɔgɔ dɔw ko Alakira yɛlɛla a ka kiraya san 10nan ka bɛn Rajaba kalo tile 27 su ma i n'a fɔ an bɛ kalo min na ten o tile 27 su ko Alakira yɛlɛla o su de la o ye lɔnnimɔgɔ dɔw ka kumakan ye kumakan 4nan lɔnnimɔgɔ dɔw ko Alakira yɛlɛla ka kɔn a ka hijira ɲɛ hijira ye mun ye ka bɔ Maka ka taa Madina ka kɔn hijira ɲɛ kalo san 1 ani kalo 4 c'est à dire kalo 16 Alakira yɛlɛla yan'a bɛ taa hijira la san 1 ani kalo 4 kuma 5nan lɔnnimɔgɔ dɔw ko Alakira yɛlɛla sallallahu alaihi wa sallam k'a ka hijira to san 1 ani kalo 2 san 1 ani kalo 2 lɔnnimɔgɔ dɔw yɛrɛ nana fɔ kuma laban ye min ye ko Alakira ka sanayɛlɛ kɛla ka hijira to san 1 donc kuma 6 min fɔra masala olu bɛ nin ye bani silamɛw an bɛ dɔ la k'a filɛ sisan juma ye sababa ye juma tɛ sababa ye kuma fɔlɔ 3 kuma min ko a kɛra san fɔlɔ a ka kiraya san fɔlɔ ani kuma min ko a kɛra a ka kiraya san 5nan ani kuma min ko a kɛra kiraya san 10nan ka bɛn Rajaba kalo tile 27 su ma o kuma si ma sabati ni dalilu kelen ye o dalilu ye mun ye lɔnnibaga bɛ bɛɛla la ko Alakira furumuso Khadija radiyallahu ta'ala anha a fatula Alakira ka kiraya san 10nan ka bɛn sunkalo kalo ma alors que yani Khadija bɛ fatu Ala tun ma seli faridaya fɔlɔ
bɛɛ dɔ kala ko seli farida la alakira ma lo min a yɛlɛla su fɛ lo min a yɛlɛla sanfɛ dɔw b'a yira kadija tun bɛ wagati min na seli tun ma faridaya alakira tun ma yɛlɛ sanfɛ fɔlɔ kadija dɔ fatula alakira ka kiraya a san 10 ka bɛn sunkalo kalo ma dɔw b'a yira kuma fɔ tuma a si tɛ tiɲɛ ye a si ma sabati dɔw b'a ne silamɛw dɔw b'a yira minnu bɛ fɛti kɛlɛ ka bɛn tɛrɛmɔgɔ wolo su ma k'a fɔ alakira ka san yɛlɛ kɛlɛ ka bɛn ma a kuma ma sabati dalu t'a la min b'a yira ko tiɲɛ tɛ parce que o kɛla ka sɔrɔ kadi ma sa fɔlɔ bɛɛ kala ko rajaba bɛna ka kɔn sunkalo ɲɛ donc kadija sara sunkalo la o don kala ka rajaba o sɔrɔ kadija ma sa donc a ma kɛ ka bɛn wagati ma faamuya ka dama bani silamɛw ala m'o kalan ye n'an k'o faamu sisan bani silamɛw ala kɛra yɛlɛla cogo di a taala cogo di voyage in kɛla cogo di parce que voyage fila le ka bɔ maka ka taa Jérusalem ka bɔ Jérusalem ka taa sanfɛ a kɛla cogo di alakira sallallahu alaihi wasallam a ko layi kalan ye hadisa dɔ kɔnɔ ana Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an kala ka rasul sallallahu alaihi wasallam utitu bil burak wa wadabatun abyad tawilun fawqa al himari wa dun al baghl yada hafirahu inda muntaha tarfi qala farakibtuhu أتيت البيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من ماء فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفتلة فقال جبريل اخترت الفترة على صلى الله عليه وسلم aba lankalenya hadisan na a ko k'ale to maka misiri kɔnɔ jibril n'ale ma ni buraku ye a ko buraku daba le yɛlɛnka fɛn dɔ lo a ka bon ni fali ye mais a ka dɔgɔ ka tɛmɛ so kan a ma se fali a ka bon ni fali ye mais a ma se so bonya ma a b'o fila ni ɲɔgɔn cɛ ko a nana ni buraku ye min kɛ buraku ni ko a gbɛnni a ka jan buraku ni a ɲɛ bɛ dan yɔrɔ min na a sen bɛ layɛlɛ n'a panna a bɛ jigin a ɲɛ bɛ dan yɔrɔ min na ko ale yirala buraku kan ale ta ka taa Baitul Maqdis a taara se min kɛ ale jigila k'a siri yɔrɔ la nabiɲɔgɔn tun b'o ka dabaw siri yɔrɔ min na ale donna misiri kɔnɔ ale ka lɔko fila seli min kɛ ale ban ale bɔla Jibril nana ni minɛn fila ale ma dɔrɔ bɛ kelen kɔnɔ nɔnɔ bɛ kelen kɔnɔ ko ale ye kelen choisi o fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ka nɔnɔ choisi ka dɔrɔ to yen Jibril ko ale ma k'i ka silamɛya choisi sallallahu alayhi wa sallam donc a kɛla o cogo la o kɔfɛ Jibril ka taa ka yɛlɛ n'a ye o taara se sankolo fɔlɔ ma o ka jɛn ɲini ko bɛ don o ka ɲininkali kɛ ko jɔn don Jibril ko ale le ko jɔn b'i ye ko ne ni Muhamɛdi le ko ala k'i ci a ma ale wa ko ɔhɔn o ka dayɛlɛ ale dɔ la k'o dɔ la o dɔ la min kɛ a k'an fa dama sɔrɔ sankolo fɔlɔ la kumala suruna bolo ma sankolo filanan na a ka Isa ani Yahya sɔrɔ yen sankolo sabanan na a ka Nabila Yusuf sɔrɔ yen sankolo naaninan na a ka Nabila Idris sɔrɔ yen sankaba wɔɔrɔnan na wolonwulanan na a ka Nabila Harun sɔrɔ yen wɔɔrɔnan na a ka Nabila Musa sɔrɔ yen wolonwulanan na a ka Nabila Ibrahim sɔrɔ yen donc o kɔfɛ a k'olu bɛɛ dépasser fo ka taa se Ala yɛrɛ ma subhanahu wa ta'ala ani ala kuma na donc question bɛ na sisan est-ce que Rasul sallallahu alaihi wa sallam a ka voyage in kɛ ni nin le ye wa ou bien ni farisogo ni nin ye est-ce que ala kɛra nin le voyage la ou bien ala kɛra farisogo le voyage la faut k'o yɔrɔ fana préfasiya parce que dɔw ko non ko voyage in kɛra nin le ye farikolo t'a la ala ka nin le ta ka yɛlɛ mais ala kɛra farikolo ma yɛlɛ an bɛ dalilu filɛ est-ce que farikolo yɛlɛla ou bien farikolo ma yɛlɛ an b'o lɔw la ko damadɔ b'a yira ko ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam
a farisugu n'a ɲini yɛlɛla o ko fɔlɔ ye min ye ala ko subhana subhana kɔrɔ ko ala saniyani le ka bɔ nagasi ma ala saniyani le ka bɔ dɛsɛ ma subhana bɛ fɔ fɛn ma kabako ko ni mɔgɔ ka kabako kuma dɔ bɛ fɔ subhanallah donc ni ala ka subhanallah fɔ yɔrɔ na a bɛ fɔ ka bɛn kabako ko dɔ le ma ni ala kɛra nin gbansan le yɛlɛla o tɛ kabako ko ye o ni nin le yɛrɛ an bɛ se ka ala k'an yɛrɛ ye alijinɛ kɔnɔ an bɛ se k'an yɛrɛ k'an sanfɛ est-ce que o ye kabako ye wa ni ne ka fɔ yan ko n k'an yɛrɛ ye sanfɛ n sukola k'an yɛrɛ ye sanfɛ o ye kabako ye wa o tɛ kabako ye mais yɔrɔ min ala kabako yɛlɛ dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ala kɛra farisugu na ala kɛra nin le yɛlɛla sallallahu alayhi wa sallam o ye kelen ye a filanan ala ko asra bi abdihi a ko ala min ka sufɛ tagama kɛ n'a ka jɔncɛ ye n'a fɔra ko jɔncɛ ni ni farisogo le a tɛ fɔ ni dɔrɔn ma ko jɔncɛ ni ni farisogo fara ɲɔgɔn kan a b'a fɔ ko jɔncɛ donc o ye dalilu filanan ye dalilu sabanan ala kɛra ko ale yɛlɛla buraku le kan ka taga ala ka fɛn dɔ bila a yɛlɛla min kan ka taga n'a ye sɔrɔ ni ka yɛlɛ sukolo a ma besoin ka yɛlɛ buraku kan buraku farikolo le bɛ yɛlɛ buraku ni tɛ yɛlɛ buraku kan a naaninan ala kɛra sigila ka na min kɛ ka na fɔ makakaw ɲɛna ko ale ka sufɛ tagama kɛ ka bɔ maka ka taa jerusalem su kelen ka bɔ jerusalem ka taa sanfɛ a kɛra fitina ye mɔgɔw ma se k'a la parce que mɔgɔw tun ka min lɔ k'a fɔ kalo kelen i b'olu de kɛ maka ni jerusalem cɛ ni mɔgɔw tun fɔ k'ale k'o kɛ su kelen o bɛ to mɔgɔw kunna wa donc makakaw k'o kɛ fitina ye o ma sɔn a ma n'a kɛra ala kɛra k'a fɔ ɲɛna ko ne ni yɛlɛla sanfɛ n ka yɛrɛ ni sukola ka yɛrɛ sanfɛ o b'a sɔsɔ wa o t'a sɔsɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko ala kɛra farasugu le yɛlɛla sallallahu alayhi wa sallam faamuya k'a d'an ma bani silamɛw ala m'o kalan ye n'an bɔra yen bani silamɛw ala kɛra sala sanfɛ a ka mule ye a ka mule ye ala kɛra sala sanfɛ min kɛ jibiri ka ala kɛra ta ka taa arijinɛ kɔnɔ fɛn fɛn b'a arijinɛ kɔnɔ k'a bɛɛ yira a la ka taa jahanama kɔnɔ fɛn fɛn jahanama kɔnɔ k'a bɛɛ yira a la mais an bɛna ko dama dama le ta k'o fɔ waati ka surunya kama ala kɛra ka fɛn fɔlɔ min ye arijinɛ kɔnɔ qawmun yazra'un wa yahsuduna fi yawm a ka mɔgɔ dɔw ye olu bɛ sɛnɛ kɛ sɔgɔma wula fɛ u ka fɛn min sɛnɛ o bɛ taa tigɛ a ko nin ye jɔn le ye ko nin ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu k'o yɛrɛ di ala ma u bɛ jihadu kɛ ala fɛ k'o nin di ala ma k'u ka nafolo di ala ma k'u ka fɛn bɛɛ di ala ma ala b'olu sarala ten diɲɛ kɔnɔ u ma foyi fisaya ala ma u m'u nin fisaya ala ma u m'u ka nafolo fisaya ala ma u m'u ka waati fisaya ala ma u ma foyi fisaya ala ma ala b'olu sarala ten ala kɛra k'o ye sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ jahanama kɔnɔ ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam ra'a rijalan wa akwaman turaddihu ru'usun bil hijara fakala man haula ya jibril kala haula tasakalu qulubuhum an salah ala kɛra taala mɔgɔ dɔ sɔrɔ o ka kabakuru fila la o bɛ a tigi kunkolo la kabakuru kelen kan kabakuru kelen k'a kungo ci kunkolo bɛ kabakuru kan kabakuru bɛ taa ka kun ci n'a kun ci a bɛ segin o b'a ci la ka taa dɔrɔn a bɛ taa dɔrɔn ala kɛra kabakuru a ko nin ye jɔn ye a ko nin ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu tun tɛ seli kɛ a wagatiw la mɔgɔ minnu tun bɛ seli négligé o ma ko tɛ seli la n'o ka wagati sɔrɔ o b'a kɛ tuma dɔw yɛrɛ ta kɛ olu de bɛ jan ka taa ten ala kɛra k'o jahanama kɔnɔ k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛra ye mɔgɔ minnu bɛ seli négligé o ma ko tɛ seli la olu fɛ nin ye silamɛ ye ka ban ni tɔgɔ ye silamɛ ye k'o ye silamɛ ye o tɛ seli o bɛ seli négligé o tɛ important di seli ma seli bɛ kɛ o ka ko kɔfɛ le k'olu de bɛ jan ka taa ten k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛra ye a sabanan ra'a rijalan ya'kuluna lahman natna khabisa wa bayna aydihim lahmu tayyibun nadij ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a ka jamakuru dɔ ye jamakuru ninnu sogo fila b'o kɛrɛfɛ sogo kelen bɛ yen ale tebila ka yira ka mɔ kasa ka di ni k'a ye fɔ a tɔgɔ bɛ k'i la o kɛrɛfɛ fana sogo dɔ bɛ sogo turunin a kasa bɛ bɔ la mais mɔgɔ ninnu min ye kabako ye o bɛ sogo ɲuman to yen sogo duman to yen ka to ka sogo turunin dom ala kɛra ko ye min ala kɛra kabako la a ko ninnu fana ye jɔn ye tugun jibiru ko ninnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ min furumuso tun b'o fɛ so kɔnɔ
o b'o furumuso to yen ka taa si maîtresse fɛ o b'o furumuso to yen ka taa si sungurubaw fɛ olu de bɛ jan ka taga ten dɔw b'a fɔ ko non ko an kana muso 3 furu an kana muso 2 furu an kana muso 1 an kana muso joli furu an ye da muso 1 ma silamɛya fɔ k'i ye muso caman furu n'i dana muso 1 ma i fana to muso 1 ma silamɛya k'o de ɲini fɛ n'i tɛ se 2 furu n'i tɛ se 3 furu ou bien 4 furu mais ko ne bɛ muso 1 de furu o tɛ kojugu ye o ka ɲi mais i bɛ taa kɛnɛ ma maîtresse b'i fɛ sungurubaw b'i fɛ n baden silamɛw i bɛ se ka mɔgɔw tromper i bɛ se ka Ala tromper dɛ min bɛ k'i la lahara la olu de bɛ ɲɛ i de bɛna bila jahanama kɔnɔ sogo ɲuman i de b'o to yen ka to ka sogo jugu dun Ala k'an kisi ka bɔ a ma Ala b'o k'i la ka sɔrɔ k'i jan ka taa faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛla yen a naaninan ra'a nisa'an mu'allaqat min asda'ihinna allati yudkhilna ala azwajihinna ma laysa min awladi Alakira sallallahu alaihi wasallam aka muso dɔw ye muso ninnu olu dulon jahanama kɔnɔ o disiw la o kɛlen bɛ k'o disiw sɔgɔ k'o dulon to jahanama kɔnɔ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam Alakira ko nin ye jɔn ye ko ninnu ye muso ye muso min tun bɛ taa kɔnɔ ta kɛnɛ ma ka na fɔ den y'o cɛ ta ye o bɛ taa dali cɛ wɛrɛ ye ka kɔnɔ sɔrɔ yen o bɛna den di cɛ ma ko cɛ t'ale ka sɔrɔ cɛ den tɛ olu ka jangata de bɛ nin hali Ala m'an tanga Ala m'an sutura la a lorina Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka mɔgɔ dɔw ye fana olu o b'o da waga o da wagala dayɛlɛ ka tasuma don a kɔnɔ tasuma bɛ taa bɔ o kɔfɛ a bɛ bɔ o b'a ta ka don Ala k'a ka ɲininka ko nin ye jɔn ye ko ninnu tun bɛ yatimɛdenw ka wari dɔn a kɔrɔcɛ sera k'a den to yen a bɛ biyɛn ta k'a k'a yɛrɛ ta ye a balimakɛ sera k'a den to a bolo a b'o nafolo ta ka di a yɛrɛ ma k'o kɛ a yɛrɛ ta ye k'o dɔn ka yatimɛden to yen siran b'olu ye lahara lon k'olu de bɛ ɲɛ faamuya ka d'an balimaw silamɛw Ala m'o kɛla ye k'an sabati Ala m'o kɛla ye donc balimaw silamɛw Ala kɛra ka ko min ye kuma lasurunya bɔ ma o dɔw de bɛ ɲɛ a ka ko caman ye a bɛɛ tɛ se ka fɔ kutuba la mais a dɔw de bɛ ninnu ye k'a faamuya d'an ma Ala m'o kɛla ye balimaw silamɛw sisan n'u bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ ni Ala kɛra ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wasallam a wajibi bɛ silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma i ka danganiya ka la ko Ala kɛra ka sanayɛlɛ kɛ parce que n'i sigala la i sigala kuranɛ sela Ala kɛra ka di sala sallallahu alaihi wasallam i dalen bɛ Ala la cogo min na i dalen bɛ kira la cogo min na i kan ka la Ala kɛra ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wasallam o ɲinini bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o ye wajibi silamɛ bɛɛ lajɛlen ma a filanan an bɛ nafa min sɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam a taara Jerusalem min kɛ Ala ka nabi ɲuman bɛɛ wuli ka na seli n'ale Ala kɛra kɛlɛw ka imamu ye Ala kɛra bilala nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ka seli donc o b'a yira k'a fɔ ni nabiɲɔgɔn tun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o tun bɛ tugu kira le kɔ sallallahu alaihi wasallam o tun b'o ka diinɛw bila ka tugu kira kɔ sallallahu alaihi wasallam o bɛ mun yira an na k'a fɔ an n'u ka silamɛya diinɛ ni ale de bɛ diinɛ bɛn sanfɛ diinɛ mɔgɔ tɔw de kan ka tugu an n'u kɔ an n'u m'an ka diinɛ bila ka tugu mɔgɔ tɔw kɔ i n'a fɔ an b'a yira bi cogo min na silamɛ m'an ka diinɛ bila ka tugu diinɛ wɛrɛ kɔ diinɛ wɛrɛ de kan ka diinɛ bila ka tugu silamɛya kɔ parce que kira sallallahu alaihi wasallam Ala ka kiraw lajɛ a ka kira le bila ɲɛfɛ donc ale b'a fɔ ko ale bɛɛ ka imamu ye ale bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye n'o fana tun bɛ diɲɛ kɔnɔ a tun bɛ wajibiw bɛɛ lajɛlen ma o bɛ tugu Ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ tugu mɔgɔ minnu b'o kɔni min wajibilen b'o ma o kan ka tugu Ala kira le kɔ sallallahu alaihi wasallam silamɛ kan k'o faamu ni kisa nin na a sabanan silamɛ kan ka nafa min sɔrɔ kisa nin na a bɛ seli ka bonya yira k'a fɔ ja silamɛya kɔnɔ seli tɛ fɛn fitinin ye dɔw ko seli tɛ silamɛya ye ko silamɛya ye jogo le mais nin b'a yira k'a fɔ seli o yɛrɛ le silamɛya ye ka sababu kɛ mun ye sun jaga heji Ala k'a bɛɛ di kira ma ka to duguma mais i bɛ fɛ ka seli d'a ma min kɛ a ka kɔrɔta ka taa sanfɛ ka taa seli d'a ma mais a mɛn o bɛ mun le yira seli ka importance k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ka faratila seliko la i tɛ silamɛya ye tɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛ silamɛya ye mais baara de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛya ye n'i ye mɔgɔ mɔgɔ n'i seli silamɛya ka hukumu kɔnɔ i tɛ silamɛya ye faamuya ka d'an ma Ala m'o kɛla ye donc a b'olu yira a naaninan a bɛ min yira n na k'a fɔ ni can b'i bolo
i kana siran k'i ka can fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ k'a lɔ cogo cogo ko n'ale k'a fɔ makakaw ɲɛna k'ale taara sanfɛ ka segin su kelen o tɛna t'a la mɛ a kɛra ko can le est ce que a b'a dogo ko mɔgɔw tɛna la la wa ou bien a b'a fɔ a b'a fɔ o kosɔn a k'a fɔ min lala la o lala min ma lala o ma lala donc a bɛ tele silama ni can b'i bolo i kana can dogo k'a fɔ ni ka can dogo a tɛna diya mɔgɔw ye ou bien mɔgɔw tɛna kɛn fɛ la i b'i ka can fɔ mais mɔgɔw y'i sɔn can ma o kana sɔn can ma o tile bolo i b'a la le bolo mais e ta ye min ye ka can lase donc alisan ala kɛra ka sana yɛrɛ bolo yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam ka faamuya d'a ma ala m'o kalan ye donc bani silamɛw a b'a yirana fana k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛti kɛ rajaba kalo tile 27 su ko parce que ala kɛra ka sana yɛlɛ kɛ a si ma sabati parce que n k'a fɔ n ɲɛna sisan n ko ala kɛra muso kadija a fatula ala kɛra ka kɛraya san 10 k'a bɛ sunkalo kalo ma mɔgɔ mun do ko ala kɛra ka sana yɛlɛ kɛla ka bɛ rajaba ma olu ko ala kɛra ka kɛra san 10 ka bɛ rajaba kalo ma i n'a fɔ an bɛ kalo ma sisan donc o b'a yira kadija tun ma sa fɔlɔ lɔnnibaga dɔw bɛɛ bɛɛla ma k'a fɔ kadija seli ma farida ka kadija to ɲɛna seli dɔ farida la ala kɛra yɛlɛla sanfɛ su min na donc o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka waati min fɔ o y'a sɔrɔ sana yɛlɛ ma kɛ fɔlɔ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sana yɛlɛ fɛte la dalilu t'o bolo n'i ka kɛ i ka bida ale kɛ i ka bida ale kɛ faamuya ka d'a ma ala m'o kalan ye hali n'a kɛra a sabatila ko a kɛra est ce que ala kɛra ka fɛte wa sahabaw ka fɛte wa ala kɛra ka mɔgɔ ɲuman mun tɛ olu ka kɛ wa olu si ma kɛ donc an ka diinɛ tɛ kunfɛ ko ye an bɛ diinɛ ta ala ko kɛra ko sallallahu alayhi wa sallam ka faamuya d'a ma n balimaw silamɛw ala m'o kalan ye donc an bɛna kuma ladamɛ min ye n balimaw silamɛw k'a yira an na k'a fɔ hikima min bɛ voyage in na ala kɛra ka sana yɛlɛ nin na olu le mun ye ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a kɛra wagati la ala kɛra tun bɛ tɔɔrɔ la fo ka taa tɛmɛ makakaw ka tɔɔrɔ ka ko bɛɛ la kan o san kelen kelen na waati kelen kelen na ala kɛra muso fatula ne ye kadija ye sɛgɛriya min tun b'a dɛmɛ min tun bɛ lɔ kɔfɛ ka ko bɛɛ kɛ ale fatula a bɛnɔgɔ cɛ abu talib ale tun ma kɛ silamɛ ale tun b'a défend ale fana fatula ale ni kadija fatula waati kelen dɔw ko tile fila b'o cɛ dɔw ko kalo fila b'o cɛ donc o gbɛlɛya bɛɛ ka kɛra sɔrɔ o waati la o kɔfɛ fana kɛra bɔra ka taa dɛmɛ ɲini tɔyifukaw fɛ a taa dɛmɛ tɔyifukaw fɛ tɔyifukaw ka mun kɛra o ka fatɔw ni denmisɛnw bila k'a bɔ ni kabako ye fo k'a ma dimi donc ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a kɛra komi jigitigɛ b'a sɔrɔ donc o waati o gbɛlɛya de kɔnɔ ala k'a ta ka yɛlɛ sanfɛ pour que ka taa dusu salo ka taa yira la k'a fɔ i bɛ min na ala le k'i bila la i kana décourager i kana segin kɔfɛ donc bani silamɛw o b'a yira an na k'a fɔ n'an bɛ gbɛlɛya kɔnɔ tuma o tuma an kana fari faga ala ko la an jija gbɛlɛya kɔfɛ le hɛrɛ bɛ na ko faamuya d'a ma ala m'o kalan ye k'an sabati ala m'o kalan ye أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que sa paix et son salut soient sur son messager, qu'il fit voyager de la Mecque vers Jérusalem. Puis il l'honora par l'ascension et la rencontre de son Seigneur, le Très-Haut. Fidèle serviteur d'Allah, Allah dit, Subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée sacrée de Aqsa, dont nous avons béni les abords.
afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, celui qui entend et qui voit clairement. Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 1. Notre enseignement du jour, vous l'avez compris, porte sur le voyage nocturne. Il s'articule autour des grands axes suivants. Premièrement, qu'est-ce que le voyage nocturne et l'ascension? Deuxièmement, à quelle date ou période s'est déroulé cet événement? Troisièmement, quelle est la description du voyage nocturne et de l'ascension? Quatrièmement, qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu à cette occasion? Cinquièmement, les leçons à tirer de cet événement. Premièrement, le voyage nocturne et l'ascension se définissent comme suit. L'Isra est le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Jérusalem. Il s'agit d'un voyage physique et réel. Le Mirage est le voyage céleste qui débuta de Jérusalem vers les cieux, puis la rencontre du Tout-Puissant par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la date liée à la production de l'événement, notons qu'il s'est déroulé avant l'émigration du messager sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Cependant, les ulamas ont divergé sur la date précise de l'événement. Le premier avis affirme qu'il s'est déroulé pendant la première année de la prophétie. Le deuxième avis affirme qu'il a eu lieu 5 ans après la prophétie. Le troisième avis affirme que le voyage nocturne a eu lieu dans la nuit du 27 Rajab de la 10e année de la prophétie. Selon le quatrième avis, l'événement a eu lieu 16 mois avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan de la 12e année de la prophétie. Selon le cinquième avis, il a eu lieu 14 mois après l'immigration, avant l'immigration dans le mois de Muharram en l'an 13 de la prophétie. Quant au sixième avis, il affirme qu'il a eu lieu 1 an avant l'immigration, pendant le mois de Rajab, pendant le mois de Rabiul Awwal, en l'an 13 de la prophétie. Les 3 premiers avis furent rejetés, car l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédée pendant le mois de Ramadan en l'an 10 de la prophétie. Et cela avant la prescription des 5 prières obligatoires, qui fut prescrite dans la nuit du voyage nocturne sans divergence. L'événement n'a donc pas eu lieu avant l'an 10, avant le Ramadan de l'an 10 de la prophétie. Pour ce qui concerne la description du voyage nocturne, Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam les mots suivants. Al-Burak, une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petit qu'un cheval, qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, me fit amener. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je rentrai dans la mosquée où j'ai prié des rakats. Une fois sorti de la mosquée, Jibril m'offrit des récipients. L'un contenant du vin, l'autre du lait. J'ai choisi le lait. Et Jibril me déclara que j'ai choisi la nature saine, al-fitra. Il convient de noter que le messager sallallahu alayhi wa sallam fit ce voyage corps et âme à l'état d'éveil. Les preuves suivantes témoignent de cela. Premièrement, la parole d'Allah citée au début du sermon. Deuxièmement, Allah s'est glorifié pour cet événement qui est un miracle. Quant au voyage de l'âme dans le songe, il n'y a pas de miracle en cela. Troisièmement,
Le terme abd, serviteur, indique que le voyage fut effectué par le messager sallallahu alayhi wa sallam, corps et âme. 4. L'utilisation d'un animal surnaturel, al-burak, en est une preuve, car le voyage de l'âme pendant le son ne nécessite pas la monture. 5. La réfutation des mécréants de cet événement témoigne que le messager sallallahu alayhi wa sallam affirma l'avoir effectué corps et âme, car il n'aurait pas réfuté un simple songe. Concernant les visions des messagers sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage nocturne, elles sont de plusieurs ordres. 1. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu des personnes qui semaient leurs grains et récoltaient des fruits au même jour. Il s'agissait de ceux qui font beaucoup d'efforts, le djihad dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Il a vu ceux qui abandonnaient la prière. Leur tête était fracassée par des pierres. 3. Il vit le châtiment des fornicateurs. Ils ont devant eux une bonne chair à côté d'une chair puante. Ils mangeaient la chair puante et délaissent la bonne. 4. Il a vu des femmes qui étaient accrochées par leur poitrine. Il s'agit de celles qui apportaient des enfants qui n'appartenaient pas à leur mari. 5. Il a vu des hommes à qui on ouvrait la bouche pour y jeter des boules de feu. Ce châtiment était réservé à ceux qui consommaient injustement le bien de l'orphelin. Concernant les enseignements à tirer de cet événement, on peut noter 1. Croire à cet événement fait partie de la croyance du musulman et est un devoir pour lui. 2. La prière avec les prophètes en tant qu'imam est une preuve que si les prophètes étaient vivants, ils auraient eu l'obligation de le suivre sallallahu alayhi wa sallam. 3. Cet événement enseigne la grandeur de la prière, car c'est la seule adoration qui fut prescrite au messager sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux sans intermédiaire. 4. Il n'est pas légiféré de célébrer la nuit du voyage nocturne, car sa date précise n'est pas connue. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas recommandé à sa communauté. 5. Durant ce voyage, le messager sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur et non avec ses yeux. Terminons par la sagesse qui renferme cet événement. Ce grand événement s'est produit pour renforcer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et raffermir sa détermination. Quand dans cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi de nombreuses épreuves, parmi celles-ci, le rejet et les persécutions des Mécois, le décès de son oncle Abu Talib, qui le défendait des attaques, et de son épouse Khadija, qui était pour lui un soutien manifeste. Son rejet à Taïf et le préjudice de ses habitants à son égard. Ce voyage eut donc pour sagesse d'amoindrir le chagrin des messagers sallallahu alayhi wa sallam, de lui permettre de faire face à l'adversité et le soulager, qui est en effet un bonheur dont personne ne fut gratifié en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah comble le prophète de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous éloigne de toute innovation, qu'il nous raffermisse dans le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous accorde à tous notre fidèle comme de demain, et que la paix, la miséricorde d'Allah soit sur le lumière du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi,
وصلنا بملائكة مسبحة بكرسي فقال قولا كريما الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأزيل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه وفضل يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يغفر لنا لكم والله يرزق من يشاء